Number 14. Do you speak English? I had an amusing experience last year. After I had left a small village in the south of France, I drove on to the next town. On the way, a young man waved to me. I stopped and he asked me for a lift. As soon as he had got into the car, I said good morning to him in French, and he replied in the same language. Apart from a few words, I do not know any French at all. Neither of us spoke during the journey. I had nearly reached the town when the young man suddenly said very slowly, "Do you speak English?" As I soon learned, he was English himself. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Mr. Imron khusus bahasa Inggris online. Oke teman-teman, di video saya kali ini kita melanjutkan video pembelajaran bahasa Inggris tentang new concept yang ke-14 dengan judul Do You Speak English? Ya teman-teman, barusan saya sampaikan tadi di awal teksnya, dan sekarang saya jabarkan arti daripada teks ini ya. Sebelumnya saya jelaskan lagi bagi kalian yang belum nonton video saya sebelum-sebelumnya dan hari ini baru nonton, jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis ya. Dan juga ini saya jelaskan kenapa kok saya masukkan ini terus, karena ini metode ini sangat efektif sekali untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris kita, terutama di speaking, kemudian listening, reading, and writing. Saya dulu waktu menjadi seorang siswa menghafalkan teks ini ya, dan alhamdulillah ini sangat bermanfaat. Bagi kalian yang alumni BEC atau alumni kursusan PARI pasti tidak asing lagi dengan teks yang saya bacakan ini, karena teks yang saya bacakan ini adalah salah satu pelajaran yang dipelajari di kursusan. Jadi teman-teman, bagi kalian yang baru saja belajar bahasa Inggris, ikuti saran saya untuk selalu mengikuti video yang saya sampaikan di channel saya, dan bisa kalian pelajari, kalian hafalkan teks-teks singkat seperti ini, dan itu sangat manjur sekali teman-teman. Oke, itu saja saran dari saya bagi kalian yang ingin meningkatkan kemampuan bahasa Inggris kalian ya. Oke, berikutnya langsung saja saya ulangi lagi 2 kali biar kalian paham apa yang saya sampaikan ya, bisa menirukan apa yang saya sampaikan. Oke, saya baca 2 kali ya. Yang pertama agak cepat, yang kedua lebih pelan. Oke. Number 14. Do you speak English? I had an amusing experience last year. After I had left a small village in the south of France, I drove on to the next town. On the way, a young man waved to me. I stopped and he asked me for a lift. As soon as he had got into the car, I said good morning to him in French, and he replied in the same language. Apart from a few words, I do not know any French at all. Neither of us spoke during the journey. I had nearly reached the town when the young man suddenly said very slowly, "Do you speak English?" As I soon learned, he was English himself. Okay, next I repeat again. Lebih pelan lagi. Number 14. Do you speak English? I had an amusing experience last year. After I had left a small village in the south of France, I drove on to the next town. On the way, a young man waved to me. I stopped and he asked me for a lift.
As soon as he had got into the car, I said good morning to him in French, and he replied in the same language. Apart from a few words, I do not know any French at all. Neither of us spoke during the journey. I had nearly reached the town when the young man suddenly said very slowly, "Do you speak English?" As I soon learned, he was English himself. Thank you. Nah, tadi teman-teman saya ulangi lagi, Pipan lagi ya. Berikutnya kita terjemah dalam bahasa Indonesia. Biar kalian tahu. Kita belajar sama-sama ya. Oke, nomor 14 ya ini. Nomor 14. Do you speak English? Apakah kamu berbicara bahasa Inggris? Ini artinya. I had an amusing experience last year. Saya mempunyai sebuah pengalaman yang lucu tahun lalu. Jadi amusing artinya lucu ya, experience pengalaman. Saya mempunyai sebuah pengalaman lucu tahun lalu. After I had left a small village in the south of France, setelah saya telah meninggalkan sebuah desa kecil di selatan Prancis, I drove on to the next town. Saya mengemudikan terus menuju ke kota selanjutnya. On the way, a young man waved to me. Di tengah jalan, seorang pemuda melambaikan tangan kepada saya. Wave ini melambaikan tangan ya. Seorang pemuda melambaikan tangan kepada saya. I stopped and he asked me for a lift. Saya berhenti dan dia meminta saya untuk tumpangan. Ya, minta tumpangan bareng. As soon as he had got into the car, secepatnya dia telah masuk ke dalam mobil. I said good morning to him in French. Saya mengatakan selamat pagi kepadanya dalam bahasa Prancis. And he replied in the same language. Dan dia menjawab dengan bahasa yang sama. Apart from a few words, selain dari beberapa kata tersebut, apart di sini diartikan selain ya. Selain dari kata-kata beberapa kata tersebut, I do not know any French at all. Saya tidak tahu bahasa Prancis sama sekali. Neither of us spoke during the journey. Neither of us, tidak satupun dari kita berbicara selama perjalanan. Jadi diem baiknya. I had nearly reached the town when the young man suddenly, pelan-pelan. I had nearly reached the town. Saya telah hampir sampai ke kota. Di sini artinya sampai, nearly hampir. Saya telah hampir sampai ke kota. When the young man suddenly said very slowly, ketika pemuda itu tiba-tiba berkata sangat pelan. Berkata dengan sangat pelan. Do you speak English? Apakah kamu bicara bahasa Inggris? As I soon learn, seperti yang saya pelajari, ya, sebagaimana saya pelajari, he was English himself. Dia ternyata orang Inggris sendiri, itu teman-teman. Artinya seperti itu ya. Oke, saya artikan langsung. Nomor 14. Nomor 14. Apakah kamu bicara bahasa Inggris? Saya punya sebuah pengalaman yang lucu tahun lalu. Setelah saya telah meninggalkan sebuah desa kecil di selatan Prancis, saya mengemudikan terus menuju kota selanjutnya. Di tengah jalan, seorang pemuda melambaikan tangan kepada saya. Saya berhenti dan dia minta saya untuk tumpangan. Secepatnya dia telah masuk ke dalam mobil. Saya mengatakan selamat pagi kepadanya dalam bahasa Prancis dan dia membalas dengan bahasa yang sama. Selain dari beberapa kata tersebut, saya tidak tahu bahasa Prancis sama sekali. Tidak satupun dari kita berbicara selama perjalanan.
Saya telah hampir sampai di kota ketika pemuda itu tiba-tiba berkata dengan sangat pelan, "Apakah kamu bicara bahasa Inggris?" Sebagaimana saya mempelajari, dia ternyata orang Inggris sendiri, itu teman-teman. Oke, setelah kita terjemah, sekarang kita buat untuk readingnya ya. Readingnya tadi sudah menerjemah. Itu teman. A few minutes later. Baik teman-teman, setelah tadi kita belajar bagaimana cara membacanya dalam bahasa Inggris dengan baik dan benar dan juga menerjemahnya ke dalam bahasa Indonesia. Berikutnya kita akan belajar bagaimana cara membuat pertanyaan sesuai dengan isi teks. Oke, kita lihat di sini pertanyaan yang pertama. Saya membuat kalimat what did you have last year? Artinya apa yang kamu miliki tahun lalu? Nah, jawabannya saya memiliki pengalaman yang menarik tahun lalu. I had an amusing experience last year. Di sini menggunakan did karena simple past ya teman-teman. Kalimatannya menggunakan auxiliary did. Apa yang kamu punya tahun lalu? I had an amusing experience last year. Ini menanyakan objek. Nomor 2, ini where menanyakan tempat. Nah, tempat ya. Where had you left a small village? Di mana kamu telah meninggalkan sebuah desa kecil? Di mana? Yaitu di selatan Prancis ini. I had left a small village in the south of France. Next, number 3. Ini saya jadikan kalimat interrogatif. Kalimatnya ini I drove on to the next town. Saya jadikan kalimat interrogatif, maka jadinya did you drive to the next town? Yes, I drove to the next town. Apakah kamu mengemudi ke kota selanjutnya? Ya, saya mengemudi ke kota selanjutnya. Number 4. Ini kalimatnya on the way a young man waved to me ya. Saya jadikan kalimat tanya. On the way, who waved to you? Di tengah jalan, siapa yang melambaikan tangan kepadamu? Jawabannya, a young man waved to me. Seorang pemuda melambaikan tangan kepada saya. Number 5, kalimatnya I stop. Ini ya, I stop. Saya buat kalimat, then what did you do? Kemudian apa yang kamu lakukan? Then I stopped. Gitu aja. Then I stopped. 6. Kalimatnya menggunakan kalimat he asked me for a lift. Saya jadikan kalimat pertanyaan seperti ini. What did he ask you for? Apa yang dia minta kepadamu? Apa yang dia minta padamu? Apa? He asked me for a lift. He asked me for a lift. Dia minta saya untuk tumpangan. Next, ini as soon as he got into the car. I said good morning to him in French ini. Nomor 7. What did you say to him? Apa yang kamu katakan padanya? I said good morning to him in French. Itu jawabannya. Number 8. Ini menggunakan kalimat he replied in the same language. Saya jadikan kalimat interrogatif. Did he reply in the same language? Yes. He replied in the same language. Apakah dia membalas dengan bahasa yang sama? Ya, dia mulai dengan bahasa yang sama. Next. Ini kalimatnya menggunakan kalimat apart from a few words I do not know any French at all. Saya jadikan kalimat interrogatif. Did you know French? No, I didn't know any French at all. Apakah kamu tahu bahasa Prancis? Tidak, saya tidak tahu sama sekali. 10. Ini menggunakan kalimat neither of us spoke during the journey. Saya jadikan kalimat what did you do during the journey? Apa yang kamu lakukan selama perjalanan? Neither of us spoke during the journey. Tidak satupun dari kita berbicara bahasa Inggris selama perjalanan. Jadi kamu ngapain? Number 11. What had you nearly reached? Apa yang telah kamu hampir capai? I had nearly reached the town. Saya telah hampir sampai ke kota. Next, number 12.
What did the young man say very slowly? Apa yang pemuda itu katakan dengan sangat pelan? The young man suddenly said very slowly, "Do you speak English?" Tuh jawabannya. Number 13 atau 13. How did the young man suddenly say? Bagaimana pemuda itu tiba-tiba berkata, how? Bagaimana? Ya, dengan cara sangat pelan. Jawabannya, the young man suddenly said very slowly. Tuh. Next, ini kalimatnya he was English himself. Saya jadikan interrogatif. Was he English himself? Apakah dia orang Inggris sendiri? Yes, of course, he was English himself. Tuh jawabannya teman-teman. Oke, saya ulangi lagi ya. Langsung jawaban. What did you have last year? I had an amusing experience last year. Where have you left a small village? I had left a small village in the south of France. Did you drive to the next town? Yes, I drove on to the next town. On the way, who waved to you? On the way, a young man waved to me. Then, what did you do? I stopped. What did he ask for? What did he ask you for? He asked me for a leave. He asked me for a leave. Then, what did he ask you for? Sudah tadi. What did you say to him? I said good morning to him in French. Did he reply in the same language? Yes, he replied in the same language. Do you know French? No, I do not know any French at all. What did you do during the journey? Neither of us spoke during the journey. What had you nearly reached? I had nearly reached the town. What did the young man say very slowly? The young man suddenly said very slowly, "Do you speak English?" How did the young man suddenly say? The young man suddenly said very slowly. Was he English himself? Yes, he was English himself. Thank you. Jadi teman-teman, bagaimana cara membuat pertanyaan sekaligus bagaimana cara menjawabnya. Dan ini semua dibuat sesuai dengan isi teks dan grammar daripada teks di sini ya. Oke teman-teman, itu saja untuk video kita kali ini. Semoga kalian bisa paham dan bisa bermanfaat. See you on my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.